वीनस फीचर टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीनस टीवी के स्पेशल फीचर डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर जी। नाजरीन, आजकल ऑफशोर कंपनीज के इंकशाफात ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लाए हैं इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एक गैर सरकारी अमरीकी इदारा है जिससे दुनिया भर के सैकड़ों तहकीकाती सहाफ़ी मुंसलिक हैं। ICIJ बैनुल-अक़वामी करप्शन, स्मगलिंग, ऑफशोर कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी जैसे वाक़यात की तहकीकात करता है। ये ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं, ये जानने से पहले उनकी तहकीकात करने वाले इदारे ICIJ के बारे में जानते हैं। ये इदारा मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ सहाफ़ियों और तहकीकाती इदारों के साथ ग्रुप बनाकर काम करता है। 2020 तक ये कंसोर्शियम 76 मुल्कों के 109 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और 500 से ज़्यादा सहाफ़ियों पर मबनी था। इस इदारे के कामों में बड़े बड़े तहकीकाती रिपोर्ट्स वाबस्ता हैं, जिनमें 2013 में ऑफशोर लीक्स, 2014 में लक्स लीक, 2015 में स्विस लीक्स, 2017 में पैराडाइज पेपर्स, 2016 में पनामा पेपर्स और अब 2021 में पेंडोरा लीक्स शामिल हैं। इन तमाम लीक्स में सबसे ज़्यादा तहलका खेज मामला पनामा लीक्स का था, जिसने दुनिया भर में कई सबर आवादा शख्सियात को उनके ओहदे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इनमें से जिन रिपोर्ट्स का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ा, उनमें स्विस लीक्स, पनामा लीक्स और पेंडोरा लीक्स शामिल हैं। सबसे पहले तो स्विस लीक्स से स्विट्जरलैंड में कई बेनामी अकाउंट्स की मौजूदगी का भी पता चला, यानी उनके अकाउंट होल्डर्स का कुछ पता नहीं था, जबकि बाद में अफशा होने वाले राजों में बाज़ शख्सियात के नामों का पता चला। मजीद आने वाले दौर में ऐसी कंपनीज का भी पता चला जिनमें दौलत अंधाधुंध लगाई गई और ये सर्विस फराहम करने वाले इदारों ने जरिए आमदनी भी नहीं पूछा। उन्हें ऑफशोर कंपनीज कहा जाता है। इसके अलावा ICIJ ने 2020 में अमरीकी इदारे फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क के हजारों डॉक्यूमेंट्स जारी किए, जिनमें कई आलमी इदारों की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की तफसीलात सामने आई थीं। फिनसियन फाइल्स नामी ये स्कैंडल्स 2500 से ज़्यादा लीक शुदा दस्तावेजात थीं, जिनमें 80% दस्तावेजात SAR या सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल थीं। मुश्तबा सरगर्मियों की ये रिपोर्ट्स दरअसल बैंकों की अंदरूनी दस्तावेजात होती हैं। इन दस्तावेजात में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साबिक और मौजूदा सरबराहान ममलिकत के नाम आए, जिनमें बाज़ ममालिक के आमिर हुक्मरान भी शामिल हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं। मशहूर ज़माना स्कैंडल्स पनामा लीक्स और पेंडोरा लीक्स ऐसे माली मामलात के बारे में हैं जो मुल्क से बाहर बेनामी कंपनियों और गैर ज़ाहिर शुदा असासों पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि किसी ने पैसा पाकिस्तान में कमाया है, मगर वो अपना पैसा वर्जिन आइलैंड में ले जाकर वहाँ कंपनी कायम करता है, और ऐसा करने की वजह सिर्फ ये होती है कि पाकिस्तान से बाहर उस मुल्क में ना तो उसे टैक्स देना पड़े और ना ही अपनी शनाख्त जाहिर करना पड़े। इस किस्म के अकाउंट्स को ऑफशोर अकाउंट्स कहा जाता है। ये खिदमात जो ममालिक फराहम करते हैं उन्हें टैक्स हेवन्स कहा जाता है। ये ममालिक ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत उनके मुल्क में आए। ऐसे टैक्स हेवन्स ममालिक की कोई बाकायदा फहरिस्त नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर मुल्कों में जज़ायर केमन और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अलावा स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर जैसे ममालिक शामिल हैं। टैक्स हेवन्स मुल्क में कंपनी बनाने के लिए बाज़ लोगों के पास कानूनी जवाज़ होते हैं, लेकिन टैक्स हेवन्स मकामात की ये प्राइवेट खदमात बाज़ औक़ात टैक्स चोरों, बदउनवान शख्सियात और मनी लॉन्ड्रों के लिए पुरकशिश होती है। इसका इस्तेमाल दीगर दौलतमंद अफराद और कंपनियां भी अपने असासों को किसी और जगह पर टैक्स की अदायगी से बचने के लिए भी करती हैं। दूसरी तरफ ये बात भी अहम है कि अगर ऑफशोर कंपनी कानून के मुताबिक अपने मुल्क के मुताल्लिका इदारों के पास डिक्लेयर की गई हो और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो, तो ऐसी ऑफशोर कंपनी गैर कानूनी नहीं कहलाती। दुनिया में टैक्स से बचने के कानूनी तरीके हैं, लेकिन ऑफशोर कंपनीज बनाने का एक और बड़ा मकसद टैक्स बचाना होता है। इस मकसद के लिए शेल कंपनी बनाई जाती है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर तो कानूनी होती है, लेकिन एक खोखली कंपनी होती है जो टैक्स बचाने के साथ खातेदार की पहचान खुफिया रखने और दौलत के हुसूल के बारे में तफ्तीश से बचाने के भी काम आती है। पनामा, दुबई और बहरीन समेत दुनिया भर में इस किस्म के ऑफशोर यूनिट्स मौजूद हैं, जहां ऑफशोर कारोबार होता है। हर मुल्क के टैक्स कवानीन दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी वजह से कोई ना कोई ऐसा निज़ाम बन जाता है जो इस किस्म के फ़ायदे की तलाश में रहने वालों को रास्ता दिखाता है। 1990 के बाद से आलमी सतह पर ऐसे 3-4 मरतबा अहम समझौते हुए
جن کی بنا پر اقتصادی اور مالیاتی امور پر گرفت رکھنے کے لیے مؤثر قوانین بنائے گئے تھے۔ 2010 کے بعد ایسے قوانین آخری بار بنائے گئے جن کا مقصد تمام دنیا میں اس قسم کے رولز اور ریگولیشنز کو ہم آہنگ کرنا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں ICIJ کے تحت افشا ہونے والے ان مختلف رازوں اور اسکینڈلز پر۔ سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں سوئس لیکس کی۔ 2005 کے عرصے میں پاکستان کی کئی کرپٹ سیاسی شخصیات کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں خفیہ اکاؤنٹس کا پتہ چلا، جس کے بعد پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ 2005 میں معاہدہ کیا گیا تھا، جس کے تحت بین الاقوامی مالیاتی لین دین پر ٹیکس کے معاملات بہتر کرنے کے لیے معلومات کے تبادلے کا نظام وضع کیا گیا۔ اس معاہدے پر 2008 میں عمل درآمد شروع ہوا، تاہم یہ معاہدہ تبادلہ معلومات کے عالمی معیار کے مطابق نہ تھا۔ بعد ازاں اگست 2014 میں پاکستان اور سوئٹزرلینڈ نے دوہرے ٹیکسوں سے بچاؤ کے معاہدے پر نظر ثانی کا آغاز کیا، جس کے بعد پاکستانیوں نے سوئس بینکوں سے اپنی بڑی بڑی رقوم کو کہیں اور منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ICIJ نے 2015 کے اوائل میں سوئس لیکس کی رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق HSBC کے سوئٹزرلینڈ میں واقع پرائیویٹ بینک کے لیک ہونے والے اکاؤنٹس میں پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ڈالر اکاؤنٹ رکھنے والے ممالک میں 48ویں نمبر پر آیا ہے۔ اس رپورٹ کے لیے سن 1988 سے لے کر سن 2006 تک پاکستان سے سوئس بینک میں لین دین کا جائزہ لیا گیا۔ اس وقت اس بینک میں پاکستانیوں کے تقریباً 85 کروڑ 10 لاکھ ڈالر HSBC بینک میں رکھے گئے تھے، جبکہ 60 کروڑ ڈالر کی بے نامی مالیت کی تحقیق میں بے نظیر بھٹو اور ان کی فیملی کا نام سامنے آیا۔ یہ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے کئی سالوں بعد پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالتی فیصلے کا سبب بنا۔ پاناما پیپرز۔ ICIJ نے ایک سال تک تحقیق کے بعد 4 اپریل 2016 میں بڑے پیمانے پر خفیہ دستاویزات پر مشتمل اپنی آن لائن رپورٹ شائع کی۔ پاکستانی روزنامہ دی نیوز کے صحافی عمر چیمہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نام کے اس پروجیکٹ کا حصہ تھے، جس نے پاناما پیپرز پر تحقیق کی۔ یہ دستاویزات پاناما کے ایک لا فرم موساک فونسیکا سے افشا ہوئیں اور ان کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ تھی۔ موساک فونسیکا فرم کو پاناما میں بنایا گیا، جس کے تحت پوری دنیا میں اس کے 40 کے قریب دفاتر ہیں۔ یہ دنیا کی چوتھی بڑی قانونی فرم ہے اور اس کی وجہ شہرت بڑی بڑی شخصیات کے اثاثے چھپانے اور ٹیکس چوری میں مدد دینا ہے۔ ان دستاویزات کے مطابق سربراہان مملکت اور دیگر سیاستدانوں کے 60 کے قریب رشتہ دار اور دوستوں کے بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ چلا۔ بے نامی کمپنی وہ ہوتی ہے جس کے مالک کا اصل نام شیئر سرٹیفکیٹس میں نہیں آتا۔ اس کے لیے لا فرم کی طرف سے کوئی اور ڈائریکٹر نامزد ہوتا ہے۔ پاناما لیکس میں 2,14,000 افراد، کمپنیوں، ٹرسٹ اور فاؤنڈیشنز کی تفصیلات تھیں۔ ان دستاویزات میں 1977 سے لے کر 2015 تک کی معلومات موجود تھیں۔ ان دستاویزات کا بڑا حصہ ای میلز پر مشتمل تھا، لیکن معاہدوں اور پاسپورٹس کی تصاویر بھی شامل تھیں۔ اس اسکینڈل میں 435 پاکستانی شہریوں کے نام شامل تھے۔ پاکستان کی کئی اہم شخصیات کے نام بھی اس فہرست میں شامل تھے، جن میں وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کا نام، پیپلز پارٹی کے دور کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، لاہور ہائی کورٹ کے ایک حاضر سروس اور ایک ریٹائرڈ جج کا نام اور کئی اہم کاروباری شخصیت کے نام اس لسٹ میں شامل تھے۔ پاناما لیک سے یہ منکشف ہوا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کی آف شور کمپنیاں ہیں اور وہ لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر میں فلیٹس کے بھی مالک ہیں۔ پاناما لیکس کے اس اسکینڈل کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں حال ہی میں لیک ہونے والے پینڈورا لیکس کے بارے میں۔ ناظرین 2021 میں پینڈورا لیکس کے تحت جو انکشافات کیے گئے، اس اسکینڈل کے کچھ نئے اثرات نمایاں نہیں ہوئے، کیونکہ اس اسکینڈل کے کئی کردار پہلے ہی سے زیر تفتیش تھے۔ ICIJ اور اس کے شراکت دار میڈیا اداروں کی جانب سے لائے جانے والی مالی دستاویزات میں تقریباً 380 انڈین اور 700 پاکستانی شہریوں کے نام بھی آئے ہیں۔ ان میں سے کئی پچھلے اسکینڈل میں ہی زیر الزام رہے۔ پینڈورا پیپرز مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی 14 کمپنیوں کے 2.1 کروڑ دستاویزات پر مشتمل ہیں۔ یہ کمپنیز برٹش ورجن آئی لینڈ، پاناما، بیلیز، قبرص، متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک میں کام کرتی ہیں۔ پینڈورا پیپر لیکس میں 64 لاکھ دستاویزات، تقریباً 30 لاکھ تصاویر، 10 لاکھ سے زیادہ ای میلز اور تقریباً 1.5 لاکھ اسپریڈ شیٹس شامل ہیں۔ اور اب 117 ممالک میں 600 سے زائد صحافی 14 ذرائع سے حاصل ان فائلوں کی جانچ کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान में जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ी उमर चीमा और फ़खर दुरानी ने इस रिपोर्ट की तैयारी में हिस्सा लिया। इस रिपोर्ट की तैयारी में ICIJ के अलावा BBC, इंडियन एक्सप्रेस और द न्यूज़ इंटरनेशनल जैसी तकरीबन 150 मीडिया कंपनियां शामिल थीं, जिन्हें इस तफ्तीश में कम से कम 18 महीने लगे। इन शख्सियात में 1 दर्जन से ज़्यादा हाजिर सर्विस सरबराहान ममलिकत, मुल्की रहनुमा, काबीना के वज़रा, सफ़ीर और दीगर अफराद शामिल हैं। उनमें से 2/3 से ज़्यादा कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कायम की गईं। पेंडोरा लीक से पता चलता है कि दुनिया के किस तरह ताकतवर तरीन लोग, जिनमें 90 ममालिक के 330 से ज़्यादा सियासतदान भी शामिल हैं, अपनी दौलत छुपाने के लिए खुफिया ऑफशोर कंपनियों का सहारा लेते हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ऑफशोर कंपनीज की खिदमात फराहम करने वाले इदारों की वजह से दुनिया में दौलत का तवाज़ुन काफ़ी हद तक बिगड़ा है। काला धन अपने ममालिक से बाहर मुंतकिल होने पर हुकूमतों ने अपना अख्तियार खो दिया है। इसकी तलाफी के लिए ज़रूरी है कि टैक्स के लिए अवाम और सरमायाकारों का एतमाद हासिल किया जाए, क्योंकि जब तक टैक्स की वसूली और इनके इस्तेमाल पर अवाम का यकीन नहीं बढ़ेगा, ऑफशोर कंपनीज कारोबारी अफराद के लिए एक पुरकशिश जन्नत बनी रहेगी और इसकी आड़ में करप्ट माफिया को भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिलता रहेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं एक और मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान नूर जी को इजाज़त दें। बाखबर रहें, अपना ख्याल रखें और अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। वीनस फीचर टाइम सिर्फ वीनस HD TV पर।